يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين. الخطبتان فيها مقام ركعتين من الفرض، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانشرهم على المعاندين. رب اهدم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله
الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان عالم الظاهر ومن طوى عليه الجنان. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفعه الله بالحق حتى انتضح الشبان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kita diingatkan oleh sesama teman kita semua bahwa bulan-bulan ini adalah memasuki bulan Rajab, bulan yang Allah muliakan, bulan yang menjadi bulannya Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua adalah diperintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan perintah salat 5 waktu sebagaimana yang sudah kita lakukan bersama-sama. Di bulan Rajab ini tepatnya Allah memerintah secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui proses perantara malaikat Jibril. Allah perintahkan langsung untuk menjalankan salat 5 waktu. Berbeda dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain yang Allah juga wajibkan kepada kita semua. Allah perintahkan puasa kepada kita semua, Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Allah memerintahkan haji kepada kita, Allah juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Begitupun ibadah-ibadah yang lain. Tapi salat betapa pentingnya bagi kita semua, sehingga kemudian salat ini tanpa perantara, karena betapa pentingnya nilai salat untuk kita semua, Allah perintahkan langsung tanpa perantara melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang kita lakukan menjadi cermin bagi kita semua bahwa salat ini akan berarti bagi kita semua ketika kita memenuhi standar-standar yang sudah ditentukan oleh para ulama, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengingatkan kepada kita semua ketika kita salat, beliau menyampaikan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah sebagaimana salat yang aku kerjakan. Tentu tanpa perantara ulama, tentu tanpa perantara guru-guru kita semua, kita tidak akan pernah tahu bagaimana salat yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kepada kita semua, memberikan kepastian kepada kita semua, bahkan Allah menjanjikan kepada kita semua ketika kita salatnya benar, syarat rukunnya benar, syarat wajibnya benar, maka kemudian jaminan bagi kita semua adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala salawatil khamsi, ruku'ihinna wa sujudihinna wa wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa 'alima annahu haqqun min indillah dakhala al-jannah aw qala wajabat lahul jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua, siapa yang mampu menjaga salatnya, bukan hanya sekedar salat yang berupa ritualitas yang kita lakukan,
bukan hanya sekedar solat yang hanya memenuhi rukuk dan kewajiban kita semua, tetapi solat yang betul-betul kita jaga. Yang pertama kata Rasulullah adalah rukuknya. Bagaimana kemudian standar rukuk secara benar, bagaimana kemudian kita melakukan ketika rukuk tidak hanya sekedar kemudian menunduk, tetapi kita tekankan bahwa di dalam rukuk kita semua harus memenuhi standar baku, yakni tumakninah dengan bacaan kira-kira bacaan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu adalah standar ketika kita melakukan rukuk. Tidak boleh kemudian kita rukuk begitu kemudian kita rukuk langsung kemudian kita tidak lalu berdiri kemudian langsung sujud. Nah, standar-standar ini menjadi kewajiban bagi kita semua untuk kita pelajari dengan seksama agar kemudian solat yang kita lakukan, solat yang kita kerjakan memenuhi standar sebagaimana yang Nabi ajarkan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian yang kedua, wasujudihinna, kita juga harus memenuhi standar-standar sujud kita semua. Karena sujud kita semua adalah tanda-tanda kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kemudian Nabi ajarkan kepada kita semua kecuali sujud, bahwa ketika kita sujud saat itulah kita sangat dekat dengan Allah, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita semua. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam Al-Qur'an, wasjud waqtarib. Sujudlah kamu lalu mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di saat sujud kita boleh membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian kita panjatkan doa-doa yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doa-doa yang kita panjatkan ketika dalam salat harus memenuhi standar-standar yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kemudian kita sujud begitu kita nempel dahi kita semua, nempel hidung kita semua, kemudian kita tanpa membaca apapun kemudian kita bangkit. Sujud kita semua harus kita tandai dengan tumakninah, diam sejenak ketika kita kemudian sujud. Di saat sujud itu adalah tanda-tanda dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tidak ada bacaan yang lebih baik kecuali bacaan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian apa yang kita inginkan, apa yang kemudian menjadi niat kita semua, apa yang menjadi azam kita semua, apa yang menjadi keinginan kita semua dengan solat kita, dengan sujud kita semua, maka kemudian apa yang menjadi keinginan kita semua akan Allah kabulkan. Di antara dua sujud ada doa yang sering kita baca, tetapi betapa kemudian ketika kita membaca doa ini hanya menjadi hiasan bibir kita semua, tanpa kemudian pernah kita meresapi apa yang kemudian kita baca. Kita sering ketika bangun dari sujud yang pertama kita membaca Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini hanya sekedar bacaan yang rutinitas kita baca, tetapi kemudian tidak pernah merasuk dalam pikiran kita semua, masuk ke dalam hati kita semua. Padahal 8 doa yang kita panjatkan 17 kali banyaknya dalam salat 5 waktu ini menjadi sebuah simbol. Ketika doa yang kita baca di antara dua sujud ini Allah kabulkan, maka semua problem kehidupan kita semua, semua masalah kita semua, semua yang menjadi keinginan kita semua akan Allah kabulkan sebagaimana yang menjadi keinginan kita semua. Kita diajarkan oleh guru-guru kita semua untuk kemudian membaca Rabbighfirli, ya Allah ampuni kami, warhamni kasihani kami, warzuqni beri rizki kami, wahdini Allah beri hidayah kami, wa'afini sehatkan kami, wa'fu anni dan sehatkan kami dalam kesempurnaan. Ini tentu kemudian ketika kita baca betul-betul doa ini akan berimbas bukan hanya kepada diri kita semua, tetapi berimbas juga kepada keluarga kita semua, bahkan berefek kepada lingkungan kita semua. Tentu tidak ada yang kemudian bisa memberikan bimbingan kepada kita semua, tidak ada yang kemudian bisa memberikan hidayah kepada kita semua kecuali Allah Subhanahu wa taala, dengan kesungguhan bacaan-bacaan yang ada di salat kita semua, dengan kekhusyuan apa yang kemudian kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa wudu'ihinna. Ketika kita sholat sempurnakan dulu wudhu kita semua, wajah kita semua kita sempurnakan usapannya, kemudian rambut kita kemudian harus kita ciprati. Kalau madhab Syafi'i harus kemudian walaupun hanya 3 helai rambut. Kalau madhab Ahmad bin Hanbal harus semuanya dibasahi rambut kita semua. Kemudian membasuh tangan kita semua, membasuh kedua kaki kita semua sesempurna mungkin. Syarat sahnya wudhu harus kita lakukan sebagai sebuah jembatan kemudian kita sholat kita benar sesuai dengan ajaran Islam.
Bagaimana mungkin salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sementara wudhu kita semua, cara bersuci kita semua belum sesuai dengan apa yang menjadi kaidah di dalam kaidah usul fikih, belum sesuai dengan kaidah-kaidah fikih ataupun standar yang sudah baku yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita mengusap wajah mulai dari tumbuhnya rambut kemudian sampai rata ke muka kita semua. Kemudian membasuh tangan kita semua sampai siku, di atas siku kita semua. Kemudian membasahi kaki kita semua juga di atas dua mata kaki kita semua. Kesempurnaan ini menjadi standar bagi kita semua yang menghantarkan kebaikan salat kita semua, kebagusan nilai sekitar salat kita semua, di samping hal-hal lain yang mempengaruhi terhadap kebaikan dan kehusuan salat kita semua. Kemudian yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mawaqitihinna, Nabi mengajarkan bagaimana kemudian kita salat tepat waktunya. Ketika masuk waktu zuhur ada 3 waktu. Ada waktu yang pertama, ada yang waktu yang tengah-tengah, ada yang waktu akhir. Oleh karena itu para jamaah Jumat yang berbahagia, kita laksanakan sholat sesuai dengan waktu yang sudah Allah tentukan agar kemudian kita ini sholat kita memenuhi standar-standar untuk kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa alima annahu haqqum min indillah, kemudian orang itu tahu bahwa sholat itu adalah merupakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan Allah berikan kepada kita semua? Dakhalal jannah, maka Allah akan memasukkan surga kepada kita semua. Atau dalam hadis yang lain dikatakan auqalah wajabat lahul jannah, bagi orang yang melaksanakan sholat dengan baik, memperhatikan rukuknya, memperhatikan sujudnya, kemudian memperhatikan waktunya, juga sekaligus memperhatikan syarat sahnya sholatnya, maka kemudian Allah akan mewajibkan surga kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua juga menjadi bagian orang yang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap hari, setiap waktu kita semua diiringi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata yata'aqabuna fikum, malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, wa yajtami'una fi sholati as-subhi wa sholati al-'ashri, thumma yarju alladhina batu fikum fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim, fa qala kaifa taraktum 'ibadi, fa yaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua bahwa para malaikat silih bergantian mendatangi kita semua. Ada yang bagian menjaga di waktu malam, ada yang bagiannya menjaga di waktu siang. Kemudian kedua malaikat ini akan berkumpul, ketemu waktunya di antara penjaga malam dan penjaga pagi, akan ketemu waktunya di waktu sholat asar dan di waktu sholat subuh. Kemudian apa yang Nabi katakan, summa ya'rujul ladzina batu fikum, kemudian malaikat yang sudah semalaman menemani kita semua, kemudian mereka naik ke langit. Kemudian ketika naik ke langit, mereka kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam. Allah bertanya kepada mereka, bukan berarti Allah tidak tahu apa yang kita kerjakan. Allah lebih tahu dari para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Allah bertanya kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu ketika meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat kemudian menjawab, taraknahum wa hum yusalluna wa ayatainahum wa hum yusalluna. Ketika kami meninggalkan mereka ya Allah di waktu asar, mereka dalam kondisi sholat munajat kepada Engkau. Ketika kami datang, mereka juga sholat. Oleh karena itu, betapa kemudian penting sholat ini menjadi hal yang terpenting bagi kita semua, agar kemudian kita ini menjadi hamba-hamba yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi
bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan mereka mendirikan salat. Syekh Abu Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Fathul Wahhab menjelaskan bahwa orang mukmin, orang yang beriman dikatakan sebagaimana kita semua, orang yang malas salatnya, orang yang kemudian tidak tepat waktunya. Bahkan mereka mengatakan walaupun salat Jumat, mereka mengatakan walaupun salat Jumatnya akan diganti dengan duhur, tetapi dia salat tidak tepat waktu dan menyia-nyiakan dan tidak percaya bahwa salat itu wajib. Maka kata Syekh Abu Zakaria Al-Ansari sebagai sebuah penegasan dari hadisnya Nabi ini adalah mereka berhak untuk kemudian dihad dengan cara dibunuh, bukan dalam kondisi kafir, tetapi kemudian dalam kondisi dihad karena tidak percaya terhadap kewajiban sholat. Ulama lain, para jamaah Jum'ah yang berbahagia menjelaskan siapa saja yang kemudian malas sholatnya, kemudian dia meremehkan sholat, bahkan mereka tidak wajib melaksanakan, mereka menganggap bahwa sholat adalah bukan sebuah kewajiban, maka kata ulama yang lain di dalam mazhab Syafi'i mengatakan orang itu tidak berhak ketika meninggal, tidak berhak dimandikan, tidak berhak disolati, bahkan tidak berhak kita semua untuk mengkafani. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita semua bagaimana kemudian kita menjaga sholat kita semua, menjaga diri kita semua, karena dengan sholat kita akan berperilaku baik, karena dengan sholat yang baik kita akan berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Oleh karena itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang-orang mukmin yang salatnya senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang selalu bisa mengoreksi diri kita semua, sehingga kemudian kita bisa memperbaiki perilaku kita semua, memperbaiki salat kita semua, memperbaiki sujud kita semua, memperbaiki rukuk kita semua, bahkan memperbaiki wudhu kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menjadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. شفيعنا ومولانا محمد Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun min adharib wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ati wa hudhuril jum'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة المتممين العشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم الذي جعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في ظهورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يوم يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة. صلي صلي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق وسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نتوجه إليك بأسمائك العظيم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور سبحان الله. اللهم اغفر جميع ذنوبنا يا الله وذنوب زوجتنا يا الله وأولادنا يا الله ووالدينا ومشايخنا يا الله. اغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وإياهم إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا ذلك الفتن وذاك فبالله عليما. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا يا الله تلامذنا وتلميذاتنا كلهم اجعلنا وإياهم من أهل التقى وأهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين وارزقنا وإياهم علوما نافعا وحياة طيبة. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعملا صادقا وعيانا دائما. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اختم لنا ومن انتسب إلينا بحسن الخاتمة ولا تتم علينا وإياهم بسوء الخاتمة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ومن هبتك عن من سواك. اللهم يسر لنا أمورنا كلها يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير. رجال بشير ونذير صلى الله عليه وعلى أصحابه. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا ورب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد من الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم.